Sponsored by Aheli Fashion. Fashion crafted for queens. कुर्बानी मुबारक कुर्बानी 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 मुबारक कुर्बानी 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 मुबारक कुर्बानी 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 मुबारक। गली भैया আমরা কুরবানি কেন করি? उनके खलील ने एक ख्वाब जो देखा, हाथों से वो अपने ज़िबा करते हैं बेटा। उनके खलील ने एक ख्वाब जो देखा, हाथों से वो अपने ज़िबा करते हैं बेटा। बाप ने बेटे को जब ख्वाब सुनाया, बाप ने बेटे को जब ख्वाब सुनाया, बेटे ने रब के नाम पे सर अपना झुकाया। कुर्बानी 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 मुबारक कुर्बानी 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 मुबारक कुर्बानी 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 मुबारक कुर्बानी 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 मुबारक। সবাইকে পবিত্র ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা। ঈদ মুবারক। কুরবানি দাও কুরবানি দাও কুরবানি দাও কুরবানি, মনের পশু তারাতে কুরবানি দাও কুরবানি। কুরবানি দাও কুরবানি দাও কুরবানি দাও কুরবানি, মনের পশু তারাতে কুরবানি দাও কুরবানি। ইব্রাহিমী ত্যাগের মাঝে ইসমাইলি ত্যাগের মাঝে খোদার হুকুম কুরআনি। কুরবানি দাও কুরবানি কুরবানি দাও কুরবানি কুরবানি দাও কুরবানি দাও কুরবানি দাও কুরবানি, মনের পশু তারাতে কুরবানি দাও।